नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक किशोर अपने दोस्तों के साथ शालमारी नदी में नहाते वक्त डूब गया। कुछ घंटों बाद उसका शव बरामद हुआ। वह अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में खुद भी डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसे देखते ही बचाने की कोशिश की, लेकिन 4 में से केवल 3 ही बच पाए। कुछ घंटों बाद वे एक और व्यक्ति को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना रविवार दोपहर मुर्शिदाबाद के डोमकल के बागपुर रमना इलाके में शालमारी नदी में हुई। मृतक किशोर का नाम मारूफ मियां 13 वर्ष है। उसका घर घटना स्थल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार रविवार को स्कूल की छुट्टी होने के कारण 4 दोस्त नहाने के बहाने नदी में खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक डूबने लगा और एक स्थानीय व्यक्ति ने अपना जूट खींचने का काम बंद करके उसे बचाने में मदद की। हालांकि कुछ घंटों बाद सभी को बचा लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति मृत पाया गया। घटना के बाद डोमकल थाने के आईसी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मना करने के बावजूद वह पड़ोस के अपने दोस्तों के साथ नहाने नदी में गया था, लेकिन रविवार को यह घटना घटी। এই জায়গাটায় আমি একটু সামান্য দূরে ছিলাম, একটু সামান্য দূরে দিয়ে কি করব, ওখানটা 5 জন বাচ্চা ছিল। আজকে রবিবার, সানডে, আজকে রবিবার ছুটি, স্কুল ছুটি। তো যাই তাই বলে হয়তো গা ধোয়ার জন্য এখানে এসছে, গা ধোয়ার জন্য এসছে। এবার আমিও বুঝতে পারিনি কো 5 জনাই নামি পড়েছে, তার ভিতরে 2 জন উঠে পড়েছে আগেই। এর 3 জনা কিন্তু মানে তলায় চলে যাচ্ছে, তলায় যাচ্ছে। তখন আমাকে বলছে যে কি বাঁচাও বাঁচাও, তাই বলছে। ওটা আমার মামাই তো ভাই, ও ছিল। দিয়ে ও বলছে যে কি বাঁচাও ভাই বাঁচাও, তাই বলছে। দিয়ে এবার দৌড়ে গেলাম, দৌড়ে যে 2 জন বাচ্চাকে বাঁচাতে পারা গেছে, একজন বাচ্চাকে বাঁচাতে পারা যায়নি, তলায় চলে গেছিল। এমনি গা ধোয়ার জন্য এসেছিল, গা ধোয়ার জন্য এসেছিল। কিন্তু এটা ওঠাও পানি। কতটুকু জল এখানে রয়েছে? এখানে আপনার 3 মানুষ হবে। 3 মানুষ। হ্যাঁ, এই জায়গাটা পুরাটাই কাটানো আছে। আপনি এবার কি একাই করব? উদ্ধার করেছিলেন ওদের? একা উদ্ধার বলতে গেলে ওই জায়গাটা আমরা পার ছাড়েছিলাম 2 জন। দিয়ে 2 জনই দৌড়ে গেলাম, দৌড়ে যে আরেকজন আসলো, যে আমি ওকে ধরে দিলাম, বাচ্চাটা মাথায় করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটার মানে পানি বাড়ালো, পেট থেকে পানি বাড়ালো, দিয়ে বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেল। আরেকজনকে ধরে দিলাম জাগের, এই তুই দৌড়ে ধর। জাগটা ধরে দিই ওকে, ও বাচ্চাটা ভালো আছে, খুবই ভালো আছে। দিয়ে তা আরেকজনকে আবার খুঁজতে যাচ্ছি, আর ও আস্তে আস্তে তলে মানে হাতকে নিচু করে নামে পড়েছে। আমি দৌড়ে যাও আর খুঁজে পেলাম না। আমার বেটা ছেলে পিলের সাথে গা ধুতে চলে যায়, মানা করি শুনে না, লক করেও চলে যায়। ছেলে পিলে ডাকে চলে যায়, বলে যে যাচ্ছি না। কালও গেছিল, পরশুও গেছিল। শুক্রবারে পরীক্ষা শেষ হয়েছে, কাল রোজই যায়। যে মানা করি শুনে না, লক করে চলে যায়। কালও মানা করেছি যাচ্ছি না, তাও আজ এবার চোখ মুখ লাল হয়ে আসছে, নদীতে গা ধুতে যেতে। 13 বছর রোজই চলে যায়, লক করে আজও চলে। আমি মানা করি, সব রোজই মানা করি যাচ্ছি না গা ধুতে, তাও চলে গেছে আজও। প্রতিদিন চলে যায় ওই করে। ওই অসুখ ছেলে আমার। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।